growth again according to the scripture. The gospel sa hymn, gospel sa good news, mga higala, na kami dili lang kay Nisangyaw, sa maayong balita, kung na kami dinhi para iladlad ang kamaturan. The Bible says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The Bible is very clear about these things, no? Ang pamaagi sa Diyos, sa Biblia, tataw kayo, simple kayo, klaro kayo. Pero ang mga tao karon nahigot sa ilang tradisyon, ngunit dako kay problema dini sa Pilipinas. Kita na nahigot sa atong reliyon, sa atong mga tradisyon, atong mga good works, but the Bible says is very clear. The Bible says in Colossians 2:8, beware, 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 lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. After the tradition, mga tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. The Bible is very clear about these things. The Bible says in Matthew 15:3, but he answered and said unto them, why do you also transgress the commandments of God by your tradition? Ang Pilipinas napuno sa mga tradisyon sa ilang sipahan. Una ang tao karon, wala na ipili ang pulong sa Diyos. Mas puturo pa sila sa ilang tradisyon, commandments of men, muna ilang isunod. Matthew 15:6, the Bible says, that at today, the commandment of God of non-effect, na wala na epekto by your tradition.